Such a joy to be back worshiping with you today. Qué privilegio estar adorando a Dios con ustedes hoy en día. And you know, the longer we get to be around each other, Y entre más pasamos tiempo juntos, the more we learn about each más other. nos conocemos, ¿verdad? You might be surprised to learn that I had two other careers before becoming a minister and a preacher. Van a ser sorprendidos en saber que yo tenía dos otras carreras antes de ser un predicador. I had a brief career as a track and field star. Fui una vez un atleta muy condecorado. You may not believe it, but I was a runner. Y no lo van a creer, pero yo corría mucho. My specialty was relay races. Mi especialidad era las carreras relay. Well, actually, I was only in one race, Bueno, nomás estuve en una de las carreras. and it was at a Pathfinder fair. Y fue justo en un evento de conquistadores. And the reason that I was in that race Y la razón por la cual estuve ahí was because one of our four runners didn't show up that day. es porque uno de los corredores no salió, no estuvo con nosotros. Me tocó correr en su lugar. And our team would have to forfeit if we didn't have four runners. Y mi equipo no iba a poder competir si no tenían 4 corredores. So they drafted me to run. Así que me trajeron para que corriera. And in the end, I'm not sure it would have been much different than just forfeiting. Y al final quizás hubiera sido lo mismo que no haber competido. I learned the first thing about relay races. Aprendí lo primero de las carreras relay. You better find people who can run fast. Tienes que encontrar gente que corra rápido. Well, my next career was in gymnastics. Y mi segunda carrera fue en las gimnasias. You might be thinking, well, maybe I was the pommel horse. Bueno, ustedes van a pensar que yo era lo que la gente se montaba encima. But no, I actually went to our gymnastics class when I was in elementary school. Tomé clases de gimnasia cuando estaba en elementaria. And I was pretty good at it, Era medio bueno, at least the first time, solo la primera vez. because all they had us practice was forward rolls. Porque solamente lo que nos hacían hacer era practicar correr hacia adelante. Well, that's a somersault by any other name, right? Eso es un brinca de cualquier otro nombre. And what kid can't do a forward roll? ¿Y qué niño no puede tirarse y hacer una ruedita enfrente? Well, unfortunately, I missed the next meeting Pero no fui a las siguientes juntas, when they worked on some harder stuff. cuando trabajaban en cosas más difíciles. And when I got back the next time, our very first exercise Y cuando regresé la siguiente vez, el primer ejercicio was to do a handspring era hacer un salto de manos over a rolled up mat about this tall. sobre un mat así de alto. So you had to run up to it and Así spring que off your tienes que feet and off correr your hacia hands. este bulto y and te go tiras over. con las manos para dar una vuelta en el aire. Well, like a fool, I got in line Así que yo me metí en la línea. because it looked easy and everybody else was doing it. Parecía fácil, todo el mundo lo estaba haciendo. And I realized that when my turn Y came me di cuenta que cuando me tocó mi turno and I was running up to that mat, y estaba corriendo hacia ese bulto, that I was about to enter into a disaster. que iba a tener un desastre. If they had had video cameras in those days, Si hubieran tenido videocámaras en aquellos días, I would have showed up on America's Funniest Home hubiera estado Videos yo en el video más gracioso de Estados Unidos. because I was a mess. Fue un despilfarro. I splatted all over the Me mat, caí encima de ese bulto, got up, me levanté and walked out of the gym. y yo salí disparado del gimnasio. And I never went back. Y jamás regresé. I learned that if you're going to do gymnastics, Aprendí que si vas a hacer gimnasia, there are a lot of first things you need to learn hay muchas cosas primarias y elementales que hay que aprender before you try primero, to do a handspring antes de over hacer a uno de mat. esos saltos. Pero bueno, Well, this week we're going to talk about another story from the book of Luke. esta semana hablaremos de otra historia del libro de Lucas. 4 characters instead of 3 like the last time we were together. 4 personajes principales en vez de 3 como la última vez. It's another story about a woman. Otra historia sobre una mujer. You may not realize this, but Luke had a special affinity for writing about women. Lucas tenía una afinidad muy especial para escribir sobre personajes femeninos. I imagine his work as a physician made him very tender Y pienso que su trabajo como un doctor lo hacía muy tierno toward women. hacia el género femenino. There are 42 passages in Luke's gospel about women. Hay 42 versículos bíblicos sobre las mujeres en el libro de San Lucas. 21 of them are in other gospels too, Hay 21 en otros evangelios, but 23 are unique. pero 23 son únicos al doctor Lucas. This story is contained in a short version of 7 verses. Y esta historia se encuentra en 7 versículos, versión cortita. But these short 7 verses help us
Pero estos versículos de 7 nos ayudan a entender, to shatter potentially dangerous illusions a romper cualquier tipo de ilusión peligrosa about first things. sobre cosas primarias. You would think that the easiest place for first things to stay first Para pensar que el mejor lugar para que lo primario permanezca primario would be in the realm of our spiritual life. va a ser en el conjunto de nuestra vida espiritual. But our story will remind us Pero la historia nos va a recordar that sometimes in the Christian que life, algunas veces en la vida cristiana the temptations to make second things first las tentaciones de hacer segundas cosas primarias, are the greatest. esas son las más grandes. So we'll open, please, to Luke chapter 13. Les invito a que abramos la Biblia, Lucas capítulo 13. Luke chapter 13. Lucas capítulo 13. And we'll pick it up with verse 10. Y lo vamos a ver aquí con el versículo 10. You'll just read in English, they'll follow on in Spanish. I'll give you a moment to find it on your phone. Vamos a encontrarlo aquí en teléfonos. Or if you're still doing it manually, Si lo hacen manualmente, find it in your Bible. And of course, it's on the screen. y está en la pantalla. On a Sabbath, Jesus was teaching in one of the synagogues, and a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. En el sábado, Cristo Jesús estaba en la sinagoga y una mujer que tuvo un espíritu de 18 años se inclinó y no pudo levantarse. Now, we don't know her name. No conocemos su nombre, We don't know much else about her. no conocemos mucho más de ella. All we know is her condition. Lo que sabemos es su condición. I seem to have lost control here of my clicker. No tengo guys. control con mi clicker. Can you advance, please, Sirac? Thank you. Thank you. So we only know her condition. Conocemos solamente su condición. 18 years of nonstop body twisting deformity. 18 años de mucho dolor. Her back was so badly bent Estaba tan jorobada that straightening up was just out of the que question. no podía ponerse derecha. The pain alone would keep her from trying. El dolor no la permitía. I don't know what her expectations were that Sabbath morning. No sé cuál era su expectativa ese sábado de mañana. Probably only that soon it would be 19 years Solo que iba a celebrar 19 años con esa enfermedad of private hell. de un infierno privado. But you know, I really admire this woman. Pero yo admiro mucho a esta mujer. 18 years, think of it, 18 years Piensa, 18 años of unanswered prayers. de oraciones no respondidas. About 6,750 days of unimaginable difficulty and pain. Más de 6.700 días de mucho dolor. And still she's in church on Sabbath Y morning. todavía sigue ella en el sábado en la iglesia. You see why I admire her? Se dan cuenta por qué la admiro. She probably blushed at the attention Jesus gave her. Ella estuvo un poco no acostumbrada a la atención que Cristo le dio. Maybe she didn't want her handicap to be highlighted Quizás ella no quería que la gente se diera cuenta de lo mal que estaba, any more than it already was. más de lo que estaba. But slowly and painfully she made her way forward. Pero ella siguió hacia adelante. And it was okay Y estuvo bien, because the compassion of Jesus meant she was in very tender hands. porque la compasión de Cristo significaba que ella andaba en manos tiernas. You know, I just want to say that our hands and thoughts toward people in chronic pain ought to be tender too. Nuestros pensamientos y cómo nos comportamos con gente en dolor debe también ser tierno. And you know, there's a very real, very human story behind each one Y existe una historia muy real detrás de cada dolor who suffers this way. que sufre de esta forma. And you'd be surprised how many around us there are Y se van a sorprender cuántos de alrededor de nosotros tienen tanto dolor. of people who suffer. Gente que sufre. Now, sometimes you can begin to suffer just because of old age. Algunas veces sufrimos solo por llegar a ser viejos. You know, your gait gets slower, Ya te vas caminando más despacio, your hearing starts to go, ya no puedes escuchar tan bien, your hair thins out a little, se cae un poco el pelo, you start waking up at 3 every morning. te levantas toda la mañana a las 3 de la mañana. But enough about me. Pero suficiente hablando de mí. Any of us that have gotten old, and I think we're all in that boat, Y todos nos estamos poniendo más viejitos, ¿verdad? we start to live with stuff we didn't used to have to live with. Comenzamos a vivir con cosas que no estamos acostumbrados a vivir con ellas antes, No fault of our own. sin culpa nuestra.
Sometimes we do bring it on ourselves. Pero algunas veces sí nos buscamos nuestros propios problemas. Maybe we have lived carelessly, Quizás no vivimos como debiéramos haber vivido and maybe we deserve what we get. y merecemos lo que tenemos. And sometimes it's a complete surprise. Y algunas veces es una sorpresa completa. Elizabeth Mittelstadt is the editor of a magazine called Lydia. Existe una señora Elizabeth Mittelstadt, editora de la revista Lidia. It is the largest Christian women's magazine in Europe. Es la revista cristiana de mujeres más grande en Europa. And I double-checked it this morning, and that's still true. Y lo chequeé esta mañana, sigue siendo una realidad. She and her husband live near Frankfurt, Germany. Y ella y su esposo viven cerca de Frankfurt, Alemania. She wrote an article about herself in Today's Christian Woman, Escribió un artículo sobre ella en esta revista and here's her story. y aquí está su historia. 10 years ago, she said, I spent 5 hours in a dentist chair Hace 10 años pasé 5 horas en la silla de un dentista, for what was supposed to be a routine dental procedure, que era nomás un procedimiento rutinario. but I was left with a severely damaged nerve in my jaw. Pero me dejaron con un nervio dañado en mi quijada. As a result, shooting pain worse than a severe toothache El resultado, tuve un dolor acerbo, peor que cualquier dolor de muela. constantly pulsated on the right side of my Y face. pulsaba siempre en mi mano derecha de mi quijada. To rid myself of the excruciating pain, Para poder evitar este dolor, I traveled from one doctor to another for 6 months, viajé de un doctor a otro por 6 meses, to no avail. sin ayuda alguna. Nobody was able to prescribe something to ease my torment and despair. Nadie podía prescribirme algo para poder ahuyentar este dolor. Finally, a doctor at the Mayo Clinic in Minnesota Finalmente, un doctor en Mayo Clinic en Minnesota, Estados Unidos, said, Mrs. Mittelstadt, le dijo a la señora Mittelstadt: there's nothing more that can be done to repair the damage or relieve your pain. no se puede hacer nada para quitarle su dolor. You'll just have to live with it. Vas a tener que vivir con ese dolor. When I returned home to Germany with this news, I felt discouraged and was deeply depressed. Estuve tan desanimada y deprimida cuando regresé a Alemania. Medical records show that many people who suffer with the same problem resort to suicide. Muchos de los registros dicen que gente que tiene tal dolor terminan suicidándose. I too felt death was the only escape. Yo también pensé que la muerte sería mi único escape. But as a Christian, I couldn't believe that was God's will for Pero como me. cristiana, esa no es la voluntad de Dios para mi vida. But the constant pain took its toll. Pero el dolor acerbo me deprimía. I felt hopeless with nothing left to hang on to. Me sentía sin esperanza, sin nada que aferrarme. One day during my morning walk, I crossed a small bridge near Frankfurt Una vez caminando en mi caminata rutinaria matutina, crucé un puente, and looked down at the flowing river below. vi el río que estaba por debajo. And I heard a voice say to me, Escuché una voz que me dijo: why don't you just jump? tírate al río. But when I looked down at the water, I realized it was too shallow to drown in. Pero cuando vi el agua me di cuenta que no era suficiente para poderme ahogar. Then the voice said, don't worry. Y me dijo la voz: no te preocupes, It's stony down there. allí hay muchas piedras. You'll hit your head and die Te vas a anyway. pegar en la cabeza y vas a morir de todas maneras. At that moment, Matthew 4, 5 through 7 came to my mind, En ese momento Mateo 4, 5 y 7 llegó a mi mente. where Satan took Jesus to the highest point of the temple. Como el diablo tentó a Cristo en el punto más alto del tabernáculo. So I said, no, I am not going to jump. Y yo dije: no, no me voy a lanzar. I am going to trust God. Yo voy a confiar en Dios. I began telling God that what I was most afraid of Comencé a decirle a Dios de lo que más tenía temor. was living in this constant, torturous. Vivía en esta tortura constante. Then I remember that Jesus says we shouldn't worry about tomorrow. Me recuerda como Cristo dijo: no hay que preocuparnos del mañana. So I thought he gives us strength Y pensé: Él diariamente fuerza, for this one day. solo today. para este día. So she thought, I will make it through Y ella today. pensó: voy a poder sobrevivir este día. Because each pain Porque cada dolor takes away the sense of normalcy from our lives. quita el sentido de normalidad en nuestras vidas. We often feel trapped or in bondage to it. Nos sentimos atrapados en este dolor. And by the way, this can extend to emotional pain as Y esto well. también puede ser un dolor emocional. And what happens, we get into this cycle where we try different things to compensate for what we've lost. Y tratamos de meternos en un ciclo de tratar de compensar por lo que hemos perdido.
But those things either don't help or turn out to be destructive behaviors, Pero esas cosas son comportamientos destructivos which just deepens our sense of loss. y solamente nos da un sentimiento más grande de pérdida. In his book, Broken in the Right Place, Alan Nelson writes, En el libro Rotos en lugar correcto dice el señor Nelson, somehow pain, problems, de and una u otra suffering forma, el dolor do not fit into our concept of life and success. no se mete en nuestro concepto de lo que es exitoso en la vida. My sons, with the help of their mom, have designated places for all their belongings. Mis hijos, con la ayuda de su madre, tienen un lugar para toda cosa. Toys go in specific plastic bins, Juguetes van aquí, clothes in the dresser and closet, ropa allá en el closet, books on the shelf or in the book box. libros allá arriba. Even when the room is a mess, someone can quickly order it because everything has a place. Y aunque esté el cuarto bien desordenado, todo se puede poner bien en orden, cuando todo tiene un lugar. But what do you do with an item which does not have an assigned spot? Pero ¿qué haces tú con algo que no tiene un lugar? You stand in the middle of the room holding it, perplexed, Te quedas en la mitad del cuarto levantándolo, unsure what to do with this foreign object. perplejo sin saber qué hacer con este objeto. That is how most people handle their pain, discouragement, and disillusionment. Así es como mucha gente trata con su dolor y con su desilusión. Their sense of direction halts. Su sentido de dirección ya no tiene dirección. They stall as they search in vain for a place to put it Se detienen buscando un lugar donde poner este dolor, to make it fit into their orderly lives. para que quepa en sus vidas ordinarias. Why in the world do bad things happen to good people? ¿Y por qué es que malas cosas le suceden a buena gente? We can understand why they happen to bad people, Sabemos si cosas malas le pasan a mala gente. but somewhere along the way we learned that good things should happen to good people. Y aprendimos que buenas cosas deben de pasarle a buena And of gente. course, we're on the good people list, right? Y aquí estamos en la lista de la buena gente, ¿verdad? That's why we often do not deal well with obstacles and turmoil. Por eso muchas veces no tratamos bien con los obstáculos y las dificultades. We have no place to put them No sabemos dónde ponerlas in our good person scheme of en things. nuestra gente buena. Well, we need to meet the second character because the story does not end in hopelessness. Vamos a leer del segundo personaje porque esta historia no termina en desesperación. So, though his name was mentioned in the first verse we read, he now starts to become the active voice. Ahora la voz activa termina siendo Jesús. When Jesus saw her, verse 12, he called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Then he put his hands on her, and immediately she straightened up and praised God. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. What a moment Puso las that manos must have sobre been. ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. What a moment. What ¿Qué a momento? First of all, isn't it incredible to notice that Jesus is very quick to see the ones others would like to pretend aren't there? Qué lindo que Jesús ve a la gente que otros pretenden no estar viendo. His eye is always scanning Él siempre está mirando. to see who needed him the most. ¿Quién quién necesitaba más? And I need for Jesus to be that way, Y yo quiero que Cristo siga siendo de esa forma. because I need Jesus to see me. Porque yo quiero que Jesús me vea a mí. You probably feel the same Y way. quizás tú te sientes de la misma manera. There is something curious here, though. Luke says she was crippled by a spirit. That was in our first text. Dice Lucas que ella fue por un demonio que traía esta enfermedad. Maybe that was the good doctor's way of saying he couldn't account for her condition medically. Quizás esa es la forma del doctor diciendo, él no sabía cómo poder descifrar cuál era su síntoma exacto. And curiously enough, Y curiosamente, the words in the original Greek actually can mean curvature of the spine. la palabra en griego está hablando de una joroba, And even if it was something that Satan did to her, aunque sea algo que el enemigo le haya hecho a ella. remember, you don't have to be demon possessed to be demon oppressed. Recuerden, no tiene que ser poseído por un demonio para ser oprimido por un demonio. But Jesus didn't treat this like a demonic issue. Pero Cristo no lo trató como un asunto demoníaco. With his own hands, he reshapes her physically. Con sus santas manos la rehizo. When físicamente. Jesus was dealing with demons, he wasn't afraid to address them. Cuando Jesús trataba con demonios, él no les temía. But there was no addressing of demons here. Pero aquí él no habló a demonios. Instead, the words were to the woman, Él le habló a la mujer. "You are set free." Tú quedas libre. Now, that also sounds like a demonic deliverance. También podría ser una liberación demoníaca. But if you're in the bondage of chronic pain and the pain leaves you,
Pero si estás bajo la tortura de un dolor constante y se va ese dolor, Set free is exactly the right phrase to describe it. hacerte libre es la perfecta descripción de lo que tienes. I have a friend that was in a terrible motorcycle accident years ago. Tuve un amigo que estuvo en un accidente de motociclismo muy feo. Been struggling with unbearable back pain for years. Tuvo mucho dolor de espalda por años. One of her doctors tried a cortical stimulator on her, Un doctor trató de estimularle la espalda and almost instantly the pain left. y casi se fue inmediatamente el dolor. She said, I felt like I had my life back. Y ella dijo, sentí como que me hubieran dado la vida de regreso. And you know, that's exactly what Jesus wanted to do. Y eso es lo que Cristo quiso hacer. The words for you are set free mean literally in the Greek, set at liberty. Las palabras en griego es estás puesta en libertad. Remember the prophecy about Jesus in the Old Testament? ¿Se recuerda la profecía de Cristo en el Antiguo Testamento? He would set the captives free. Iba a hacer que los cautivos hagan libres. I can't help but wonder, though, after spending some time in this passage, if those words also express a hope for the third character in our Quizás esas story. palabras también nos van a expresar esperanza para el tercer personaje en esta historia. This is a character Jesus really wants to set free, Este es otro personaje que Cristo quiere liberar, but he's in a place that, frankly, is very hard to reach. pero está en un lugar que de verdad no puede escuchar, no puede escuchar. The third character just speaks up on his own, El tercer personaje viene por sí mismo, sort of breaking into the scene here, rompiendo en la escena, though nobody's invited him aunque to. nadie le ha invitado. Here's his name. Aquí está su nombre, We'll call him Mr. Indignant. el que no es digno. One word only describes him. Solamente una palabra le describe. Mr. Indignant should have realized, as the saying goes, you never get a second chance to make a first impression. El Señor que no es digno, sabe el dicho, no tienes una segunda oportunidad para hacer una primera impresión. He's not just angry or upset, Él no solamente está enojado, he's indignant. está indignado. Have you ever been indignant? ¿Has estado tú indignado alguna vez? You've heard of the phrase righteous indignation? ¿Has escuchado la palabra una indignación justa? Your anger is always that, right? Tu enojo siempre es eso, ¿verdad? The dictionary describes indignation as anger for something unjust or unworthy. Dice el diccionario que la indignación es estar enojado por algo que es injusto o que no tiene valor. Well, let's see what was so unworthy. ¿Qué fue lo que era tan indignante? He was indignant because Jesus had the gall to heal on the Sabbath. Y respondiendo, este indignante estaba enojado que Cristo hubiese sanado en el sábado. Synagogue leaders now saying to the people, Aquí el líder de la sinagoga diciendo a la gente, there are 6 days for work, so come and be healed on those days, not on the Sabbath. 6 días hay en la semana en los cuales podéis ser trabajados y sanados. See, I think Jesus used the words set free because it turns out there were 2 people in bondage. Cristo in this utilizó la story. palabra estar puesto en libertad porque hay dos que estaban ahorita cautivos. And frankly, the one who was in the greater bondage didn't turn out to be the shriveled up, bent over old lady. Y el que más necesitaba ser liberado no era la mujer encorvada, sino este señor. I think it's worse to have your mind and heart shackled. Es peor tener tu mente cautivada. Jesus had just given someone her first real day of rest in 18 years. Cristo le dio a una mujer la primera vez en 18 años su primer día de reposo. And how appropriate that her first day of rest in almost 2 decades came on the day of rest. Y qué apropiado que su primer día de reposo vino en el día de reposo. Suppose they had brought their sick to the synagogue during the week time. Do you think they'd have been healed? Digamos que si hubieran traído a esta mujer durante la semana, lo I hubiera don't know who sanado. would have healed them. Cristo la puede sanar, Certainly not Mr. Indignant. pero no va a ser el Señor indignado. But instead of catching on to freedom, Pero en vez de aferrarse a la libertad, this man in bondage just retreated more deeply into the comfort and safety of his legalism. esta persona llena de rabia se estaba metiendo más profundo en su propio legalismo. And for such a person, it feels safer there Y para esa persona se siente sagrado ese lugar, because you are in control. porque siempre estás en control.
See, for some, even putting his hand on her to heal her was work, and therefore a desecration of the Sabbath. Para alguna gente solamente el acto de Cristo poner su mano sobre ella era trabajo, por lo tanto había violado el santo sábado. Some even debated the propriety of even praying for the sick on Sabbath. Algunos hasta hablan de ni orar por los enfermos en el sábado. Well, it turns out Jesus had zero patience with people in that class. Pero Jesús tenía cero paciencia con los tales. I know it was kind of a strange scripture today to give you. Es una rara escritura la que leímos esta mañana. It's a small section of woes to the Pharisee crowd. Es una sección pequeña de ayes a los fariseos. There's several other places in the Gospels where Jesus does this, Hay otros lugares en los evangelios donde Cristo hace lo mismo. probably most extensively in Matthew. El más extensivo en Mateo. But Jesus had no patience with the stuff that they did to God's people. Pero Cristo no tenía paciencia con la gente esta que le hacía eso al pueblo de Dios. The word grace was an entirely foreign concept to them. La gracia era un concepto completamente extranjero para It ellos, was all based on your behaviors and what you did. porque todo era basado en tu comportamiento y lo que hacías. So just for flow, I kept in verse 45, but 46 is the important one. Así que puse aquí 45-46. One of the experts of the law answered him, "Teacher, when you say these things, you insult us also." Maestro, cuando dices estas cosas también nos insultas a nosotros. I bet Jesus almost wanted to say, "So what's your point?" Y Cristo quería decir, ¿y cuál es tu punto? But here's what he did say. Pero esto es lo que él dijo. "And you experts in the law, woe to you, Y hay a los expertos de la ley, because you load people down with burdens they can hardly carry, porque cargáis al pueblo con cargas que ellos no pueden cargar. and you yourselves will not lift one finger to help Y them." ustedes ni levantan un dedo para ayudarles. I used to say it something like this. Yo le decía de esta forma. This class of religious leader Esta clase de líder religioso added such a horrible burden añadía tantas cargas horrorosas to people. a la gente. They felt they must carry this horrible burden, that it was too heavy for them to carry. Sentían que tenían que cargar una carga tan difícil para ellos, But they were too frightened pero to tenían cast it demasiado off. dolor. Another definition of legalism, somebody said, I really like this one. Otra definición de legalismo, me gusta esta mucha. Legalism is the act of taking one of God's gifts and making it a burden. Legalismo es el acto de tomar uno de los dones de Dios y hacer una carga. Well, if this synagogue ruler wouldn't open his heart and mind Si, to es- the real spiritual realities and priorities, si este líder religioso no iba a abrir su mente y corazón a las verdaderas prioridades espirituales, Jesus would have only one recourse, Jesús tendría solamente un recurso, and that was to unmask his hypocrisy. y es desenmascarar su hipocresía. The Lord answered him, "You hypocrites! Doesn't each of you on the Sabbath untie your ox or donkey from the stall and lead it out to give it water? Then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free on the Sabbath day from what bound her?" Hipócritas, ¿acaso no en el sábado ustedes desatan a aquel corderito o asno que se cae? ¿Cuánto más esta mujer, hija de Abraham, quien Satanás la ha mantenido por 18 años de esta forma, no va a ser liberada en el día del sábado de lo que había atado? I would love to have seen his face when Jesus said that. Me hubiera gustado ver el rostro de este líder religioso cuando Cristo le respondió con esas palabras. Not only would this man treat his animals better than he'd treat people, No solamente va a tratar a sus enemigos mejor que trata a la gente, he conveniently ignored what was by now a famous stance of Jesus on the Sabbath being made for man and not the other way around. él ignoraba el acto de que el sábado fue hecho para el hombre y no lo contrario. In the end, Jesus had only one pretty tough way to deal with this. Al final Cristo solo tuvo un recurso difícil con que tratar con esto. When he said this, all his opponents felt great joy. No. Cuando dijo esto, todos sus oponentes se sintieron alegres, ¿verdad? I just wanted to make sure you were still awake. Bueno, que ya están todavía despiertos. Humiliation was the goal here, Aquí el objetivo era la humillación, but the people were delighted with all the wonderful things Jesus was doing. pero la gente estaba alegre con todo lo bueno que Cristo hacía. I'll tell you in a few minutes why I think humiliation was not only appropriate, but maybe the only possible course of action. Les diré por qué la humillación no solamente era apropiado, sino solamente el único recurso de acción. Well, as I begin to wrap this up, I want us to take one quick
tour again through the experiences of the four characters in this story. Quiero ya para terminar recopilar los 4 tours de los 4 personajes aquí en esta historia. And I do it because I don't think the Spirit preserves stories like this for us Y lo hago no porque el Espíritu Santo está preservando estas historias para nosotros, unless we should find ourselves in it. a menos que nosotros nos encontremos con personajes dentro de esa historia. So as we review these characters, Así que al ver estos personajes, please, in the quiet of your own heart, ask yourself the question honestly. en tu corazón hazte la pregunta: Where do I most identify with? Which character is most like ¿con me? qué personaje me identifico más? Some of us will find ourselves in the bent-over woman. Algunos nos vamos a encontrar con la mujer jorobada. You are living with a pain so significant that you feel boxed out of real life, Vives con tanto dolor significante que te sientes fuera de la vida. and you long to be noticed by God and set free from your pain and suffering. Y tú quieres que Dios te note y te libere del dolor. Well, if I'm speaking to someone this morning that is experiencing this, Quizás estoy hablando a alguien que tiene mucha experiencia con este dolor. I'm going to be honest with you. Voy a ser honesto contigo. I won't pretend that everything's just going to be all right, No voy a pretender que todo está bien, at least for now. por el momento. But I will encourage you toward a raw, honest conversation with God. Pero les animo a que tengan una conversación honesta con Dios. Who knows what might happen? ¿Qué podría pasar como resultado? Larry Crabb is a Christian worker. Larry Crabb es un trabajador cristiano. He started his career as a counselor, Comenzó su carrera como un consejero, then became a Christian counselor. luego un consejero cristiano. And now he is convinced that the church is actually the best therapeutic place for people with problems. Y está convencido de que una iglesia como un medio social es el mejor lugar para poder sanar las dificultades mentales. He wrote in one of his books called The Pressure's Off, Y escribió en un libro, No hay más presión, an incredible story about a friend. una gran historia. He said a good friend was dying of cancer. Dijo, un buen amigo mío se estaba muriendo de cáncer His time was short and he knew it. y quedaba poco tiempo y él sabía. His friends knew it. Sus amigos sabían. But only he could feel the agony of his physical pain and the anguish of his soul's longing to experience God in the middle of denied healing. Pero solamente él podía entender esa agonía de vivir delante de Dios y no ser sanado todavía. God could cure the cancer, Dios podría curar el cáncer. but if he wouldn't do that, then why at least didn't he relieve the pain? Pero si no iba a hacer eso, ¿por qué no por lo menos quitar el dolor? And even if that blessing were withheld, then surely he would grant a comforting sense of his presence. Y aunque retuviera esa realidad, por lo menos le podía acompañar con un sentido de su presencia. But it hadn't come. Pero ninguna vino, Nothing. nada. The experience simply wasn't there. La experiencia no estuvo ahí. His first thing, Lo primero que él hizo, passion, pasión, was God. era Dios. But he had abandoned himself to a God he could not find. Pero se abandonó a un Dios que no podía encontrar. His frustrated hopes revealed how strong were his second thing, passions. Su frustrada paciencia nos muestra cuán diferentes eran sus pasiones secundarias. He wanted a better life, Quería una mejor vida, not just a crumb of blessing. no solamente una migaja de bendición. What possible purpose could such intense agony serve? ¿Qué propósito pudiera servir esta intensa agonía? With loud tears, thinking he was imitating Christ, Con lágrimas pensando que estaba imitando a Cristo. he'd often beg God for something, anything. Le rogaba a Dios por cualquier cosa. If not a cure, then relief. Si no cura, por lo menos quitar el dolor. If not a relief, then an experience of God, just something. Si no quitar el dolor, una experiencia de su presencia, pero algo. What must I do? How must I pray? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo de orar? You say you long to bless me, so what am I doing wrong? Tú dices que me quiere bendecir, pero ¿qué estoy haciendo yo mal? I'll meet your terms, God. Just tell me what to do. Yo voy a hacer tus términos y condiciones, pero ¿qué quieres que haga? He tried to figure out what he could do to get some evidence that God was with him, Y trató de buscar alguna forma para tener evidencia que Dios todavía estaba con él. but nothing happened. Pero nada, Nothing worked. nada funcionaba. He'd done everything he knew to do, including telling God he was grateful for the cross he had to bear. Y hizo todo lo que podía haber hecho, aún diciéndole que estaba agradecido por la cruz que le tocaba cargar. He tried to mean it,
Y trató de decirlo de todo corazón, but God didn't budge. pero Dios no se movió. One day, several of his friends came to pray with him. Un día muchos de sus amigos llegaron a orar con él. The first one to pray said, "Oh Lord, give our brother the peace that only you can give. Y un amigo le dijo, Padre, dale la paz que solo tú le puedes dar. We ask for healing. Pedimos sanidad, We ask for physical comfort and rest. un reposo físico. We believe you can perform a miracle that will baffle the doctors. Creemos que tú puedes hacer un milagro que va a confundir a los mismos doctores. Do it for your glory. Hazlo para tu gloria. But if that isn't your perfect will, then we ask for a spirit of thankfulness. Pero si no es tu voluntad, dale un espíritu de gratitud. Fill our brother with gratitude for your goodness so that your peace will rule in his heart. Llénale de gratitud en su vida para que tu paz reine en su corazón. And Lord, Y Señor, it was at that moment my Y fue en friend ese could momento. endure it no more. que mi amigo ya no lo podía perdurar más. He broke right in on that prayer. Él entró en esa oración. And he said, God, Y él dijo, Dios, right now I hate you. en este momento yo te odio. I wish I felt a deep love for you Me gustaría tener un amor por ti, and deep gratitude for una what you're gratitud doing, por lo que estás haciendo, but I don't. pero no lo tengo. I'm really upset Estoy enojado and mad. contigo. I don't know any way to come to you anymore, but honestly, I'm through playing games. No sé cómo más venir delante de ti, pero vengo contigo honestamente, no quiero hacer más juegos. I just can't do it. No puedo seguir con esto. I am coming as I am, and I know it's awful. Vengo, como soy, y yo sé que es feo. He then stood up from his chair, Él se painfully, levantó and with help said to his friends, y le dijo a sus amigos, I'm going to bed now, I'm tired. me voy a dormir. A few weeks later, Una semana después, as he lay within minutes of death, en lo que estaba ya para morir, he asked the trusted spiritual friend and counselor who was there with him, le pidió a un consejero espiritual cerca a él, will I love Jesus more when I see him than I do now? ¿amaré a Cristo más cuando le vea de lo que le amo ahora? His friend replied, well, yes, I would think so. Le respondió su amigo, sí, yo pienso que sí. Blinking back tears, the dying man, still in pain, said, Y el moribundo ya con lágrimas decía, I don't see how that's possible. yo no sé cómo eso es posible. He died, his first thing, passion, satisfied. Y él murió, su primera pasión satisfecha. Have that honest conversation with God, if you will. Ten una conversación honesta con Dios si quieres. He can take it. Dios puede tomar tu frustración. He can take it. Él la puede tomar. And I want to say this next part very carefully. Y quiero decir la siguiente parte con mucha cautela. It's not possible in every circumstance, No es posible en cada circunstancia, but sometimes pero algunas veces incredible things can happen through your pain. cosas increíbles suceden por medio del dolor. I need to finish Elizabeth Middlestat's story. Tengo que terminar la historia de Elizabeth Middlestat. She said, as I looked out over our town and saw the beautiful steepled fences and clean swept sidewalks, Cuando vi aquí en la aldea todo tan bien organizado, I realized that behind this perfect facade were thousands of Europeans struggling with the aftermath of 2 world wars. vi que detrás de esta fachada había miles de europeos luchando con 2 guerras mundiales, Broken marriages, matrimonios rotos, depression, guilt, depresión, loneliness, soledad, culpa and crushed hopes. y esperanzas trituradas. I felt the Lord tell me, Elizabeth, these women are suffering like you are today, Sentí que Dios me decía, Elizabeth, estas mujeres también están sufriendo como tú. and they want to give up. Y ellas quieren ya dejarlo todo a un lado. But their pain is different, it's emotional. Pero el dolor de ellas es diferente, es emocional. She said, I no longer felt so alone in my pain. Ella dijo, no me siento tan sola en mi dolor. And suddenly I was filled with a desire to encourage those women. Y de repente sentí el deseo de querer animar a esas mujeres. That morning, a vision for a Christian women's magazine in Europe was born. Y de ahí comenzó la visión de una revista para las mujeres cristianas. Almost a decade has passed since that day by the bridge. Y ya más de 10 años han pasado ese día que iba por tirarme aquí al río. Today, Lydia is printed in 3 languages. Hoy en día la revista Lidia se traduce en 3 idiomas. Its message is simple. Su mensaje es sencillo. Hope and encouragement can be found through faith in Christ and His Word. La esperanza y el ánimo se encuentra por medio de la fe
en Cristo Jesús. When I receive letters from readers who say, I didn't abort my baby and I'm naming her Lydia after the magazine. Cuando dicen no aborté mi bebé y le di el nombre de Lidia a mi hijita. Or maybe just simply, thank you. This magazine is my only friend. O quizás decir gracias, mi único amigo es esta revista. When I get letters like that, my heart is thrilled. Cuando recibo cartas como esa se alegra mi corazón. Pain is still my constant companion. Mi dolor sigue siendo mi acompañante, But it's no longer overwhelming as it once was. pero no es tan inconquistable como lo que era antes. When I searched God's word for encouragement and comfort, I came upon Psalm 34:19. Cuando busco ánimo y esperanza en la palabra, lo encontré en Salmo 34. The righteous may have many troubles, but the Lord delivers them from them all. El justo tendrá muchos problemas, pero Dios les libera de todos. The words to the left of the comma describe my circumstances, Lo que inicialmente dice describía mis circunstancias, and the words to the right of the comma give me real hope. pero las palabras al derecho aquí de la coma me dan mucha esperanza. But I've learned that when we hang on to the comma in the middle, Pero me doy cuenta que cuando nos aferramos en esa coma en la mitad, wait in faith on God's promise, esperamos en fe sobre las promesas divinas and open our pain to Him, y le abrimos a Dios nuestro dolor, it's never wasted. nunca se desgasta. Well, there's a second character, and you may not have realized that she was in there. Había otro personaje, quizás no lo había visto, pero estaba ahí. She is the healed woman. Es la mujer que fue sanada. And boy, does she have a story to tell now. Y ahora esta mujer tiene otra historia que tiene que decir, ¿verdad? You know, whenever I see a group of this size of God's people assembled together, Cuando quiera ver un grupo de ese tamaño del pueblo de Dios reunido, I have to believe that somebody in this room has experienced some miraculous healing by tengo God's que hand. entender que alguien aquí ha experimentado un milagro de sanidad de Dios. And that doesn't matter if it's come through some experienced medical person that helped you, Quizás fue por medio de un doctor que pudo tener experiencia y te ayudó, or it was a simple result of an earnest prayer. o el resultado de una oración ferviente. Either way, you found healing, Encontraste sanidad. and you have a story you ought to be Y telling. ahora tú tienes un testimonio que decir. And if you got one like that, I want you to talk to me or to Elder Harold. Y si tienes un testimonio tal, háblanos a nosotros. We'll make sure you have a chance to tell it, Queremos que lo digas bien claramente. because we need to encourage one another. Queremos animarnos los unos a los otros. Then, of course, there's Jesus in the story. Y el otro personaje obvio es Jesús en la historia. We'd all like to be like Jesus, Todos right? queremos ser como Jesús, ¿verdad? Well, you can be, Bueno, tú puedes ser como at Jesús, least in a way. en cierta forma. Maybe you won't go around healing people, Quizá no vas a tocar a la gente y sanarla, although God may give you that gift. aunque Dios te puede dar ese regalo. But this is what I hope Pero eso es lo que espero, somebody will realize about themselves. que alguien se dé cuenta de esto de ellos mismos. Maybe God has wired you to have some of Jesus' special ability to see other people. Quizás Dios te ha ayudado para que tengas la habilidad de Cristo de ver algo especial en la gente. You have a knack for noticing them in the crowd. Te das cuenta de gente, cierta gente en la multitud. You have a natural sense of empathy Tienes un sentido natural de empatía that helps draw you to people. que te trae a la gente. And if you do that work in Y si the tú right haces way, ese trabajo en la forma correcta, your loving presence may very well deprive bitterness and hopelessness of its grip on someone in pain. tu presencia va a ahuyentar lo que es toda la desesperación en la vida de otra persona. So don't be afraid to use that. Así que no tengas temor de utilizar ese don si Dios te lo ha dado. So now our fourth figure is Ahora the el cuarto ruler. personaje aquí está. His is a tragic failure. Este es un Was a problem of making second things first. líder religioso que hacía de las cosas secundarias primarias. He only saw a rule broken, Él solamente vio que se rompió una regla. so the marvel of the miracle completely escaped him. Completamente se le fue el milagro. Now, don't get me wrong. No me malinterpreten. The Sabbath ought to be a high priority in our El sábado lives. tiene que ser una alta prioridad. After all, it's God's day. Es el día del Señor. And it ought to be a higher thing than far too many of the things that we place as higher value Y than tiene que tener un Sabbath. valor mucho más alto del valor que le ponemos a otras But cosas. as high a thing as Sabbath is, it's not the first thing. Pero cuán alto sea el sábado no es lo primario. I promised you earlier just a little explanation of why humiliation was appropriate for this ruler. Les prometí ese momento porque la humildad era apropiado para este momento. Here's what Webster says about humiliation. Esto es lo que dice el diccionario de la humildad. It is to reduce to a lower position
in one's eyes or in others' eyes. Es reducir a la posición más insignificativa ante los ojos tuyos o de otra persona. It was vital to this man's eternal life that things he'd made first be taken down a notch. Era vital para la vida eterna de este hombre que cosas primarias fuesen traídos a cosas secundarias. This man's obsession about the rules of proper Sabbath keeping completely blinded him from seeing God at work right before his eyes. La obsesión de este hombre de querer guardar el sábado con todas las reglas correctas le estaba completamente encegueciendo de la realidad y la razón de vida del sábado. He had all the trappings of his religion down pat, Él tenía todo correctamente lo de su religión, but he didn't have its heart. pero no tenía su arte. Now, don't misunderstand me. Por favor, no me malinterpreten. There are some mighty important second things out there. Hay muchas cosas importantes que son secundarias. They're almost first things, Casi son primarias. almost, Casi. but they are not. Pero no lo son. Well, what are you talking about, Pastor? ¿A qué te refieres, pastor? I'll give you a few. Te voy a dar un ejemplo. Your health, Tu salud, your family, tu familia, financial stability, estabilidad financiera, your ministry, tu ministerio. where you worship, ¿Dónde adoras a Dios? how you worship, ¿Cómo adoras a Dios? what you believe. ¿Qué es tu creencia? Second things are very important. Cosas secundarias son muy importantes. And here's the thing about second things. If you don't give them their proper due, they take over everything. Y aquí está la cosa, si no le das el lugar correcto a cada cosa secundaria, van a tomar control de todo. If you don't take care of your health, what else do you have to think about? Si no tomas control de tu salud, ¿de qué otra cosa puedes pensar? Your health goes, nothing else matters. Si no hay salud, nada otra cosa importa. You see the problem? Pero te das cuenta del problema. So give second things their due, Así que dale el lugar correcto a las cosas secundarias, but please don't make them first thing. pero no las hagas primarias. 3 quick problems when second things become first. 3 problemas cuando secundarias se convierten en primarias. Number 1, second things can never save you. Número 1, cosas secundarias jamás te podrán salvar. At best, all they can do is point you to the first. Solo lo mejor que pueden hacer es apuntarte a la cosa primaria. Secondly, focus on second things in the spiritual realm leave you without its heart. Segundo, enfocándote en cosas secundarias te dejan sin la razón por qué. Remember when Paul said you had the form of godliness but not its power? Cuando dijo Pablo, tenéis la forma de piedad, pero no tenéis el poder. In one of David Benner's excellent books, he wrote this. En un libro de David Benner él escribió diciendo, It's pretty tough. poco difícil, Discipline, la disciplina, spiritual or otherwise, espiritual o de otro tipo, is a good servant but a bad master. es un buen siervo, pero un terrible maestro. It is not, and this is a Latin term, summum bonum, No es sunum bonum, the supreme good. el supremo bien. When it is valued in and of itself, in other words, you've made a second thing a first thing. Cuando haces de una cosa secundaria algo primario, The disciplined life easily leads to rigidity and pride. la vida disciplinaria te lleva a la rigidez o al orgullo. Unchecked self-control sucks the vitality not only out of the individual who practices it, but also out of others. Cuando no le chequeas bien tu control propio, va a quitarle la vida y la vitalidad de tu vida y también la vida de otra gente. In its more advanced stages, it produces a rigidity that looks like premature rigor mortis. En sus etapas más avanzadas, ese tipo es una enfermedad ilógica. You can almost smell the presence of death when you are with someone who is in the embrace of the soul-damaging rigidity. Puedes oler lo que va a ser la muerte espiritual cuando estás al lado de una persona que es tan rígida espiritualmente. That is associated with self-control that has been made into the supreme virtue. Cuando se convierte eso en la virtud suprema. And finally, when second things are lost, Y finalmente, cuando cosas secundarias son perdidas, if that's what you're holding on to, si es que a eso te aferras, then you're lost too. estás perdido. So how can you tell if you have first things Entonces, first? ¿cómo sabes si tienes lo primario primario? In your mind's eye, travel with me to a kind of rocky, barren, 13 square mile island. Ven conmigo en tu imaginación a una isla escabrosa de 13 millas, Part of the Aegean Sea off Greece. parte del mar Egeo fuera de la Grecia. The last living disciple, El último discípulo viviente, by the name of John, San Juan,
was exiled there. Ahí estuvo llevado. Was it a penal colony or was it just a place of exile? We don't really know. Si fuera un lugar de exilio o donde vivían los reos, no sabemos. But I guarantee you the conditions were harsh. Pero las condiciones, les garantizo, eran muy difíciles. The church was under persecution. La iglesia era perseguida severamente. All his fellow disciples Todos sus discípulos had been martyred. habían sido martirizados. But one day, out of the blue, Jesus shows up. Pero de la nada viene Jesús. A vision so real that it's as if Jesus was there himself. Una visión tan real como que Cristo estuviera ahí presente con ellos. So overwhelming was this full vision Y tan increíble fue esta visión that it wrapped John in such glory que encapsuló a Juan con tal gloria that it overwhelmed him. que le llenó de gran ánimo. Revelation 1:9 and onward is the record of that vision. Se registra en Apocalipsis 1:9. And if you read it carefully, Y si lo leen con cautela, you'll note that because of Jesus visiting him, se van a dar cuenta porque la visita de Cristo John did not get better food no le dieron mejor comida a San Juan, or a soft mattress to sleep o un on. mejor colchón sobre que dormir, He got Jesus. pero obtuvo a Jesús. Jesus gave him what his life's first thing was. Cristo le dio lo que era primario en su vida. Jesus gave him himself. Cristo le dio a sí mismo a él. And John's response Y la respuesta de San Juan was to fall down in adoration and worship. fue caer postrado y adorar a Cristo. Jesus was enough. Cristo es suficiente. Jesus was enough. Cristo fue He suficiente. was all in all. Era lo más primario. So how can you tell Así que ¿cómo tú puedes darte tu cuenta if you have first things first? si tienes lo primero primero? Well, how do you answer this? ¿Cómo respondes esto? Is Jesus enough for you? ¿Es Jesús suficiente para ti? I mean, really, ¿De verdad? is Jesus enough ¿Es for Jesús suficiente para ti? you? I leave you with these words from Psalms. Te dejo con esas palabras del libro de Salmos. If Jesus is enough for you, Si Jesús sí es suficiente para ti, then these words are the song of your heart. estas palabras van a ser el cántico de tu alma. But if you still have some second things that have become first, Pero si tienes algunas cosas secundarias que son primarias, I would ask you, please, te pido por favor, make these words the prayer of your heart. haz estas palabras la oración de tu corazón. You, God, are my God. Tu Dios eres mi Dios. Earnestly I seek you. Te busco I fervientemente. thirst for you. Tengo sed tras ti. My whole being longs for you Toda mi alma te añora. in a dry and parched land where there is no water. En una tierra desierta donde no hay agua. I have seen you in the Te he sanctuary visto en el santuario. and beheld your power and Vi tu glory. poder y gloria. Because your love is better than life, my lips will glorify you. Porque tu amor es mejor que la vida, mis labios te van a glorificar. I will praise you Te alabaré as long as I live. en lo cuanto yo viva. And in your name I will lift up my hand. Y en tu nombre voy a levantar mis manos. Are you afraid to lift up your hands? Oye, ¿a ti te da temor levantar tus manos? Don't be. I will be fully satisfied Estaré completamente satisfecho as with the richest of foods. con las comidas más With ricas. singing lips, my mouth will praise you. Con labios cantantes te alabarán mis labios. Is Jesus enough ¿Es Jesús suficiente for you? para ti? Amen. Let us be upstanding as we finish with our final hymn. Have our singers come forward. Por favor, cantantes, ven al frente para cantar el último canto. Gracias. Days are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and dreary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary, burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Cast your care on Jesus today. Leave
and fear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Troubled soul, the Savior can see every heartache and tear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus, that you have given us a place to bring all of our hurting, Gracias, Señor Jesucristo, que nos has dado un lugar donde podemos traer toda nuestra dolencia, all of our fears, todos nuestros temores and all of our brokenness. y todas nuestras rupturas. Lord, we want to ask you to do whatever it takes to make us whole. Te pedimos, Padre, que hagas lo que tengas que hacer para And restaurarnos. the reason that we can ask that this morning Y la razón por la cual podemos pedir esta petición is that we are determined together to meet you at Calvary. es porque estamos determinados a encontrarte a ti en el Calvario. Please, Lord, may we never make a second thing first. Ayúdenos a no hacer de cosas secundarias lo primario. May you always and only be Que tú siempre seas the one we kneel before. al cual nosotros nos arrodillemos. And thank you for your great promises of acceptance. Y gracias por las grandes promesas de aceptarnos. And Lord, I just want to say a word of encouragement to those that are going to have to wait until your return to be relieved of their suffering and their Y pain. Padre, quiero dar una palabra de ánimo a aquellos que tienen que ser liberados de su sufrimiento cuando tú vengas. Give them, please, Lord, Dales por favor, Señor, the special, unshakable desire un deseo que no pueda desatarse de ti, to make sure that you are the first thing in their lives. para que ellos se aseguren que tú seas lo primario en sus vidas. Thank you, Lord, for coming again to bring us home. Gracias, Señor, por venir dentro de poco para llevarnos al hogar. And may that day be soon, please, Y Lord que ese día venga Jesus. prontamente, Jesús. It is in your powerful name we pray En tu this. nombre poderoso pedimos esto. Amen and amen. Amén y amén.